इसके बाद कोक से हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं जनाब कारी अब्दुल रहीम साहब। नौजवान कारी बहुत उम्दा पढ़ते हैं, कोक के मदरसे में शोबा क़िरात में हिफ्ज़ पढ़ाते हैं। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ, तशरीफ लेकर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत सुभान अल्लाह ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि माशाअल्लाह बहुत لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई अब्दुल रहीम साहब जिंदाबाद لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت बहुत उम्दा माशाअल्लाह समा बांध दिया आपने भाई लोगों का नाम रोशन कर दिया माशाअल्लाह لها كسبت وعليها اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا आमीन आमीन ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ए रब हमारा मुआवजा न कर अगर हम पे कोई गलती है बहुत उम्दा पड़ रहा है माशाअल्लाह لها كسبت وعليها اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا नारे नबी माशाअल्लाह बहुत आमीन या रब ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا बहुत उम्दा ربنا تحملنا ما لا طاقة
आमीन हमें बहुत सब दुआएं हैं माशाल्लाह बहुत बहुत Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. إذا جاء نصر الله والفتح جميل جميل إن شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيम. माशाअल्लाह बहुत उम्दा तिलावत कर रहे थे कारी साहब हमारे